को ज्वाइन करा है तब से मैंने देखा कि भाई शेयर मार्केट में भी हम लोग कमा सकते हैं। इससे पहले मैंने बाकी दूसरी जगह भी काफ़ी जगह गया हूँ, पर मतलब जो सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ हुआ है वो मेरे को कहीं नहीं मिला। और यहाँ जो मैंने एजुकेशन ली है और जो वे ऑफ सर का टीचिंग देखा है वो मैंने कहीं नहीं देखा, और जो टूल्स और जो सब मैंने यहाँ देखा है वो बेस्ट है। और मतलब दूसरी जगह जाना वेस्टेज ऑफ मनी है। सर जिस हिसाब से टीचिंग करते हैं और जिस हिसाब से हमको पढ़ाया गया है, और यहाँ पर आने से मुझे मतलब थोड़ा ही नहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बाकी सब जगह से मैंने काफ़ी जगह गया हूँ मैं, वहाँ सब मुझे इतना बेनिफिशियल नहीं हुआ जितना यहाँ हुआ है। और आगे भी मैं सर से टच में रहूँगा और मेरे को बेनिफिशियल होता ही रहेगा। सर जी 5 डे का वर्कशॉप के बारे में कुछ बताइए। हाँ, 5 डेज़ के वर्कशॉप के बारे में। 5 डेज़ का वर्कशॉप ज़रूरी है, मतलब बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे को शेयर मार्केट में अगर कुछ आगे करना है और यही मेरे को लाइन अगर अपनानी है तो ये ज़रूरी है। इसके बिना तो मैं मतलब बढ़ ही नहीं सकता आगे। ज़रूरी है, बिल्कुल मस्ट नहीं, बिल्कुल ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। रमेश भाई, जहाँ तक आपने पेमेंट की बात करी, अगर मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ। हाँ जी। अगर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ, सर ने जिस हिसाब से सिखाया है, हाँ जी, तो जो फीस की आप बात कर रहे हैं वो तो समझो एक ही ट्रेड से ज़्यादा नहीं मिल जाएगी। तो एक ही ट्रेड में से ज़्यादा नहीं है फीस। नहीं गणित कभी क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे ना प्राइस कॉन्शियस होते हैं कि सर 50,000 में कहाँ से लाऊं, 35,000 में कहाँ से लाऊं। और हम लोग जब कस्टमर को समझाते हैं सर ऐसी तो स्कीम बहुत आती रहती है, हम लोग कहते हैं कि सर आप अब भी लाइक देयर आर सो मेनी कस्टमर्स जो बोलते हैं कि सर हम लोग 1 महीने के बाद डिसाइड करके बताएंगे। तो हम लोग वही सलाह देते हैं कि एक बार आप लाइव हमारा जो ट्रेनिंग जो चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, वहाँ पे आ जाओ। 5 दिन का पेमेंट कहीं से भी एडजस्ट करके आप सीख लो। आप सीखने के बाद पूरा कॉन्फिडेंटली ट्रेड करो, आपका पैसा कहीं से भी आपने लिया है आप आराम से कर पाओगे, रिकवर कर पाओगे। एक्चुअली सर से मैं लास्ट 3 ईयर से जुड़ा हूँ। हाँ। सर की हमेशा एक पॉलिसी रही है कि वेस्टेज ऑफ मनी उनको बिल्कुल पसंद नहीं। डेफिनेटली। और जो फीस सर ने रखी है, मतलब समझिए कि जो दूसरे मतलब जो सिखाते हैं इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोग हर एक इंडिकेटर के लिए और हर एक चीज के लिए इतना ज्यादा पैसा रखते हैं कि पूछिए मत। और वो सब एक वेस्टेज ऑफ मनी है। राइट। मैं तो कहता हूँ यहाँ आना चाहिए, सबसे बेस्ट है। और सर से मतलब इसके अलावा भी कभी सर के पास कोई नई चीज़ आती है तो सबसे पहले मेल करके बताते हैं, या अदरवाइज फ़ोन पे बताते थे, बोले ये नई चीज़ आई है, ये अच्छी चीज़ है। तो एक हेल्पफुल मैटर, बहुत अच्छा लगता है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो जाता है। एक लाइफ टाइम सपोर्ट जो आपको मिल रहा है हमेशा मिलता रहेगा। और मिल भी रहा है और हमेशा मिलता रहेगा। ओके फाइन। इस तरफ से पीयूष भाई ने बोला कि भाई जो हमको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, वैसे ही सर खुद इंजीनियर हैं, एजुकेटेड पर्सन है, और ये जो सॉफ्टवेयर है और सब ये सब एजुकेशन का ही काम है। तो सर खुद भी इंजीनियर हैं, तो उस हिसाब से हमको अच्छी तरह टीच कर सकते हैं। अदरवाइज जो खुद अच्छी से एजुकेटेड नहीं होगा तो हमको कैसे टीच कर सकते? डेफिनेटली। મને આ વર્કશોપનું નામ બોમ્બેથી મળ્યું હતું। હું બોમ્બે એક કોર્સની તપાસ કરવા ગયો હતો, પણ ત્યાં એ કોર્સની જે ફીસ સાંભળી ઓલમોસ્ટ એબાઉટ ₹1,00,000 આસપાસ હતી, અને તેમાં પણ આપણી ભાષા નહોતી। થ્રુઆઉટ કોર્સ અંગ્રેજીમાં ચાલે, જો કે મને ફૂલ અંગ્રેજીનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ એક ભાષાથી એમાં શું આપણી પોતાની લેંગ્વેજમાં જો આપણે કોઈ વસ્તુ શીખીએ તો આપણને ઝડપથી યાદ રહી જાય છે। અને બીજું કે સરની ટીચિંગ લેંગ્વેજ એટલી ઉત્તમ અને એટલી સરસ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણને સહેલાઈથી મગજમાં ઉતરે છે। અને બીજું કે જે મેથડ એ શીખવાડે છે કે ભાઈ ક્યાં શેરમાં એન્ટર થવું, ક્યાં શોર્ટ કરવું, ક્યાં લોંગ કરવું, ક્યાં એક્ઝિટ કરવું, ક્યાં સાઇડ વેવ છે તો આપણે શાંતિથી બેસી રહેવું। એટલે 95% જેવી એક્યુરેસી આ કોર્સ શીખ્યા પછી આવી જાય એવું અત્યારે જે 4 દિવસના અમે જે એક્સપિરિયન્સ છે તેના હિસાબે લાગે છે। અને આ પ્રમાણે જો કોઈ પણ વ્યક્તિ કામ કરે તો હું માનું છું કે શેર માર્કેટમાંથી સારામાં સારો રૂપિયા કમાવાય, અને ત્યાં સુધી કે કદાચ એને બીજો કોઈ ધંધો કરવાની પણ જરૂર ન ઊભી થાય એ પ્રમાણેનું આમાં એ છે। સિવાય કે તમારે સતત એની પર કોન્સેપ્ટ ધ્યાન રાખવું પડે અને ધ્યાન રાખીને કરવું પડે। એમાં પછી આપણી જે પણ જૂની થિયરી કે જે પણ જૂની મેન્ટાલિટી હોય તેને આપણે મૂકી દેવી પડે સાઈડ પર, અને ટોટલી આ થિયરીને આપણે એપ્લાય કરવી પડે। અને એ જ પ્રમાણે સ્ટોપ લોસની થિયરી પણ મસ્ટ છે, કારણ કે સર એક જ કોર્સની શરૂઆતમાં એક જ ફંડ આપે છે કે ડિસિપ્લિન અને ડિસિપ્લિન એ જ થિયરીથી તમે કામ કરો તો ઓછામાં ઓછું નુકસાન અને વધારેમાં વધારે પ્રોફિટ આપણા ઘરમાં આવી શકે। અને હું તો કહીશ કે જે થિયરીને જે એમણે ડેવલપ કરી છે એ ફેન્ટાસ્ટિક છે। ઘણા બધા મેં સેમિનાર્સ, ફ્રી સેમિનાર અટેન્ડ કર્યા છે, કોર્સ પણ એના માટે મેં જોયા છે, પણ આ પ્રમાણે થિયરી ક્યાંય વર્ક કરતી જોઈ નથી। માર્કેટમાં તેજી હોય કે માર્કેટમાં મંદી હોય, તમે કોઈ પણ હિસાબે કમાઈ શકો છો, સિવાય કે તમે લેવલ ધ્યાન રાખો અને સતત ચાર્ટનો અભ્યાસ કરો। ઓકે, થેન્ક યુ।
આપણે ઘણી વખત વિચારીએ છીએ કે ફીસ ઘણી વધારે હોય છે આવા કોર્સીસની એ પણ તમે મુંબઈને બીજી જગ્યાઓની જો ફીસ કમ્પેર કરો તો ઘણી ઓછી ફીસ છે. અને બીજું કે રોજ નુકસાન કરવા કરતાં સારું છે કે એક વખત ફીસ આપી અને વ્યવસ્થિત ટ્રેન થઈને તમે આવો, કારણ કે અહીંયા શું છે તમારે ફીસ એક જ વખત ચૂકવવાની હોય છે અને લાઈફ ટાઈમ ફ્રી રિપીટેશન છે. અને ગમે ત્યારે પણ તમને ફોન પર પણ આસિસ્ટ આપવામાં આવે છે. જ્યારે તમને ફોન ફ્રી હોય છે તો એ તરત જ આપણને કહે છે કે તમે આ લેવલથી આ કરો અને કંઈ પણ